Halo Allerzeit, ketemu lagi di channel saya, Deutsch Ja Naturally. Kali ini kita akan membahas mengenai Konjugation Verben dalam bahasa Jerman. Sebagai awalan, tentu kalian tahu apa arti verben. Ya, verben adalah kata kerja. Setiap bahasa memiliki verben atau kata kerja dengan susunan kalimat diawali oleh subjek, kemudian predikat, kemudian objek. Und jetzt wir fangen an. Personal pronomen atau kata ganti orang sudah kita bahas di video sebelumnya. Kalau kita bisa review personal pronomen, ya, di sini ada ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie. Und jetzt habe ich einen Dialog, ya, wir lesen zusammen. Kita baca bersama. Hallo, ich heiße Mika. Wie heißt du? Hallo, ich bin Ros. Woher kommst du? Ich komme aus Indonesien. Und du? Ich komme aus England. Von diesem Dialog atau dari dialog ini, temanya adalah berkenalan, oder kennenlernen, saling berkenalan, ya, antara Mika dan juga Ros. Kemudian dalam dialog ada tindak tutur atau Redemittel yang menjawab atau memberitahukan nama, ya. Ich heiße Mika, kemudian menanyakan nama, wie heißt du, menanyakan asal, woher kommst du, dan menjawab asal, ich komme aus Indonesia oder ich komme aus England. Oke, sekarang saya mau mengajak kalian semua untuk fokus ke kalimat yang akan saya bacakan, yaitu ich heiße Mika, ya, ich heiße Mika. Ich kalau dari susunan kalimat sebagai subjek, kemudian heiße sebagai predikat, Mika sebagai objek, ya. Dan dari dialog ini yang saya berikan atau kata yang saya berikan tanda ada heiße, kemudian heiß, kommst, komme, ya. Kalau kalian teliti, di setiap kata yang saya berikan tanda diakhiri dengan huruf yang berbeda, ya. Ada heiße akhiran e, heiß akhiran sz, und t, kemudian kommst, ya, akhiran st, kemudian komme akhiran huruf e. Dan inilah yang akan kita pelajari atau Konjugation Verben, perubahan kata kerja. Weiter. Pada slide sebelumnya kita sudah mengidentifikasi kata kerja yang muncul dari dialog, ya, dan juga kita sudah menemukan akhiran dari kata kerja yang berbeda-beda. Ada yang akhirannya e, kemudian akhirannya st, ya, dan inilah yang akan kita bahas di slide ketiga, ya. Dalam bahasa Jerman yang perlu kalian ketahui, ya, bahasa Jerman kata kerja, ya, disebut dengan atau kata kerja murni disebut dengan infinitive verb, ya, disebut dengan infinitive verb, ya, terdiri dari apa? Dari stam plus endung en, ya. Stam artinya adalah pangkal, ya. Kemudian endung, ya, ending, ya, endungnya apa? Endungnya en, ya. Contohnya tadi Beispiel heiß plus en, ya. Heiß di sini adalah stamnya, kata kerja stamnya, ya. Kemudian en adalah endungnya, ya. Kalau digabungkan menjadi heißen. Kata kerja berikutnya adalah kom plus en, ya. Com
als stam atau sebagai stam, kemudian en als endung sebagai endung, ya, disatukan menjadi common. Ya, heißen artinya adalah nama, ya, atau bernama. Kemudian common artinya adalah berasal, ya. Itu dulu ya. Jadi infinitive verben adalah kata kerja asli, ya. Kata kerja asli yang terdiri dari stam plus endung en. Good. Here Regelkonjugation Verben atau aturan, ya, perubahan kata kerja. Di slide sebelumnya, kata kerja atau infinitive verben, kata kerja asli, ya, terdiri dari stam atau pangkal plus endung atau ending en, ya. Endingnya harus en, endungnya. Ternyata personal pronomen atau kata ganti orang merubah akhiran dari sebuah kata kerja. Ya, sebelum kita melihat kata kerja langsung, kita harus tahu dulu regelnya seperti apa sih untuk masing-masing personal pronomen. Ich stam plus du stam plus st, sie es stam plus t, wir stam plus en, ihr stam plus t, sie stam plus en. Ini adalah aturannya, ya. Seperti yang kalian lihat, endungnya berbeda di setiap personal pronomen. Oke? Also, hier habe ich 3 infinitive Verben. Saya di sini punya 3 kata kerja asli, yaitu heißen, wohnen, dan kommen. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ternyata personal pronomen atau kata ganti orang menentukan perubahan dari setiap kata kerja. Oke? Heißen, infinitive verben heißen, ya. Ich heiße, du heißt, heißt, sie heißt, es heißt, wir heißen, ihr heißt, sie heißen. Ya, endungnya bisa kalian lihat sesuai dengan aturan yang tadi dijelaskan pada slide sebelumnya, ya. Ich endungnya du, ya, endungnya sz, maksud saya st, ya. Kemudian rcs, ya, endungnya t. Kemudian wir endung en, ir endung t, kemudian sie, ya, endung en. Infinitive verben yang kedua adalah wohnen. Ich wohne, du wohnst, wohnt, sie wohnt, es wohnt, wir wohnen, ihr wohnt, sie wohnen. Ya, di sini lebih jelas, ya. Ich itu endungnya kemudian du endungnya st, sie es, ya, dia sama, semuanya endungnya adalah t atau akhirannya t. Kemudian wir endungnya en, ir endungnya t, sie endungnya en. Ya. Yang terakhir, infinitive verben kata kerja asli kommen, ya. Ich komme, du kommst, sie es kommt, wir kommen, ihr kommt, sie kommen, ya. So, ya, jadi kalian bisa lebih detail. Ternyata endung kata kerjanya berubah sesuai dengan subjeknya. Machen wir jetzt eine Übung, bilden in der richtige Satz. Ya, bentuk menjadi urutan atau sebuah kalimat yang benar. Nummer 1, Franz, Deutsch und Englisch lernen.
Seperti apa susunan kalimat yang benar? Silahkan kalian mencoba menjawab nomor 1 ya. Kita lanjutkan dulu. Ya, nomor 2. Basketball am Wochenende spielen Paul und Daniel. Weiter Nummer 3. In Berlin ich wohne. Und die letzte Nummer 4. Du hören gern Musik. Okay? Ich gebe euch ja einige Zeit zum Antworten die Übung. Saya berikan waktu ya untuk kalian mencoba menjawab ya, dan nanti di slide berikutnya akan kita lihat jawabannya apakah benar atau salah. Oke, fertig, selesai. So, ya, wir antworten die Übung, kita coba jawab. Nummer 1, Franz Deutsch und Englisch lernen. Die richtige Antwort ist Franz lernt Deutsch und Englisch. Ya, kata kerjanya endungnya T karena subjeknya adalah Franz. Personal pronomen atau jika Franz diorangkan atau dirubah menjadi personal pronomen maka dia menjadi R. Ya, untuk R Stamm plus endung T. Richtig. Nomor 2. Basketball am Wochenende spielen Paul und Daniel. Ya, subjeknya atau dari die Antwort zuerst ya. Paul und Daniel spielen Basketball am Wochenende. Ya, richtig, betul ya. Kenapa spielen? Karena subjeknya adalah Paul und Daniel, maka personal pronomennya atau kata ganti orangnya adalah sie plural, ya, sie plural, Regel konjugiertes, Verben endung en, spielen, Stamm plus endung en. Gut. Nummer 3. In Berlin ich wohne. Die Antwort ist ich wohne in Berlin. Gut ya, wohne ya karena subjeknya ich. Subjek ich, perubahan kata kerjanya harus dengan endung e. Nummer 4. Du hören gern Musik. Die Antwort du hörst gern Musik. Ya, kenapa endung kata kerjanya st? Ya karena untuk personal pronomen dulu perubahan kata kerjanya dengan atau harus akhiran st. So, alles klar? Jelas ya? Super. Danke für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.